हम जाचु पढ़ा भावुथे मेडिकल आम झील देह नहीं मेडिकल जाऊँ बर्तमान मेडिकल से आसी पहुँची गला आपण ये कोटा ये खोर्धा मेडिकल ये बर्तमान टिकेट हूँ टिकेट काउंटर ठिया टिकेट करने झील देह भल ना ना टेंशन है पचास झील के बस मुझे 9 मास कहूँ 9 बर्तमान मुझे टिकेट आनिके आसली चलो देख जा प्रबल गहली थे देखुन के लोक बर्तमान आम सार देखिए आसलु मेडिसिन आनिकी कहले सार कहले गैस ठंडा जेहेतु देखो मुझे पूरा सोना पिला भाया बस मझे मझे जी कांदुची हमें सेमती सोना पिला पाइप को भिड़ पकाऊँ चिपी दे बाबा तक धरिक बस देखो खाली बाहर कर बाय बाय मजे हाई फाई हाई फाई हाई फाई जे हाई फाई हाई फाई हाई फाई हाई फाई कर दिलो हाई फाई कर दे ताखेड़े ताखे ताखी ताखी ये बाहरी घर को आखि आखि आड़े जाऊँ टिके नागु सैला नहीं आखि
मुंड हल्लाउछ ना ए नाइ नि मामा ए बाई बाई समस्त बाई बाई गर्नु बाई बाई अरे हल्ले हल्ले गले टिकडी नि हल्ले मेडी बाई बाई एटा हमरा बाई बाई ए देखि जीवानी घर को जीवानी घर बाई बाई अब देखो ओ थाउ ना देखा ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ ଦେଖାଉନଥିଲା ଯେ ତା ବାବା ତା ହାତକୁ ଧରିକି ଧରିଲେ ମୁଁ ତା ନାକଟି ନେଇକି ଦେଲି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ତାପରେ ତାକୁ ଠିଆ କଲୁ ବସିଲେନି ଟୋଟାଲି ଏମିତି ତାକୁ ଠିଆ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଅନଉଛି ନାକରେ ଭିଡ଼ି ପକାଉଛି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ବାବା ତାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଝିଅ ହେଇଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ଝିଅ ଏଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଏ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାମ ସରିଲା ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଘରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡାକୁଛି ଡାକିଦେଲୁ ହାତ ଡାକିଦେଲୁ ହମାକୁ ଡାକିଦେଲୁ ହମା ଗାଈ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ